नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ केमिति अछन सांग माने आशा कर समस्ते भल थे मुझे बहुत भल अच्छी आज गोटे फ्रेश रेसिपी की मुझे स्वागत करुच्ची मो झिली मो झिलीज किचन को झिली स्वागत करुच्ची आज आपण मानक देखेबी माने रोही माछ बेसर जोड़ा कि खाइबा को बहुत टेस्टी एमिति माछ तरकारी देखिले तो इच्छा हुए माने इच्छा होथिबो समस्त को खाइबा पई एमिति माछ तरकारी हेला माने हमर माने खाइबाटा दुई गुणा हो जिवो सेति पई मु आज आपण मानक सामने रे आनिची रोही माछर माने बेसर जोड़ा कि बहुत बढ़िया लागिबो आउ ए रोही माछर समस्त को खाइबा को समस्त को भल लगे एटा नुआ उपाय रे रोही माछ बेसर बनैची थरे एई प्रकार माने उपाय रे बनांतु रोही माछ बेसर बहुत भल लागिबो आ जदी भल लागे सांग माने मोर रेसिपी आ गोटे लाइक करिवे जदी चैनल नुआ थिबे सब्सक्राइब करबा भूलिबे नाही मोर छोटिया प्रयास आपण मानको सपोर्ट रहिले मु आगो को बढ़ी पारिबी आ आपण मानको जदी मोर रेसिपी भल लागुची थरे निज घरे ट्राई करंतु कमेंट करी कहतु केमिति लागिला आउ आज यही रोही माछ बेसर रेसिपीटी आज आपण मान आनी देछि जोटा कि बहुत भल लागिबो आउ बहुत माने बहुत टेस्टी मधे लागिबो नुआ उपाय रे नुआ माने जिंस देकी बना होछि तो टेरी न करी चलंतु संग मान देखिबा रोही माछ बेसर सेति पय जिलिस किचन को स्वागत करूछि सेथिपाई मु पाखापाखी गोटे किलो माछ नहीं जाइए जोड़ा कि फ्रेश से रोही माछ जोड़ा कि माने भल पीस रही आपण माने चाहिए आपणकर क्वांटिटी अनुसार नहीं पारिबे तो मोर परिवार पाई गोटे 1 किलोर माछ माने रोही माछ मु आनी जोड़ा कि माने फ्रेश बहुत बढ़िया फ्रेश रही से ताकू मु पाखापाखी पूरा गोटे थाली को भल भाव सफा कर देइछि सफा कर से गोटे चामच लुण दे देइछि अल्प टिके हलदी गुंड दे देइछि ता सहित अल्प टिके हमर माने लंका गुंड काश्मीरी लंका गुंड दे देइछि काश्मीरी लंका गुंड देबा द्वारा एथिरे कलर आसी थाए तो बहुत भल लगी थाए मध्य माछ सहित ये भल भाव मिसी थाए हलदी गुंड लुण हलदी गुंड लंका गुंड को भल भाव गोलाई भल भाव मेरिनेट करदेले से माछ तरकारी कले बहुत भल लगिबो ताकू जेते पारिबे एमती गोलाइबे पूरा भल भाव गोलाइबे जमती कि सबू माछरे जमती लुण हलदी से मसला भल भाव जमती भेदी रोथिबो से भली भाव एमती गोलाउथिबे गोलाई भल भाव मेरिनेट कर रखिगला किछि समय रखिदेला आगु छाणीबा पई रेडी करबा भल वर्तमान मु किछि समय रेडी कर देली तापर गोटे माने ग्राइंडिंग जार आनली जो कि गोटे मसला प्रस्तुत करी 2 चामच सोरिष गोटे चामच जीरा आउ अल्प किछि रसुण अल्प टिके हलदी गुंड अल्प टिके काश्मीरी लंका गुंड यही सब जिनस को तार गोटे फाइन पेस्ट बनई देबा जोड़ा कि यही तरकारी रोही माछर तरकारी रे टेस्ट को बहुत भल लगे आपण एथिरे पियाज आउ अदार यूज टोटाली करेंगे ना मु जेमिति जो उपाय करुच्ची आपण सेमिति उपाय थरे बनातु तापर गोटे टमाटो देदेबा यही सब जिनस को गोटे फाइन पेस्ट करदेबा जो भली भाव जी पेस्टा जमती पूरा भल भाव ग्राइंडिंग हो जाइथिबो भल भाव फाइन पेस्ट करी मु आनली देखंतु सांग माने पूरा फाइन पेस्ट हो गला तो यही भली भाव फाइन पेस्ट बने देबे जेपरि सोरिषर खदा जेपरि न रहे से भली भाव फाइन पेस्ट बना होइछि माने रेडी करके आनीदेली तापर अन्य एक प्रणाली जी कड़ाई बसाई देली कड़ाई रे 2 चामच आमर माने दरकार मुताबक अल्प टिके तेल देकी ताकू दुईटी लेखाए माछ गोलाई रखिथिबा माछ को दुईटी लेखाए भल भाव छाणी देबा अधिक माछ देदेले भांगी जीव सेति पई दुईटी लेखाए माछ देई भल भाव डीप फ्राई करबा बेसी भाजिबा दरकार नहीं डीप फ्राई करदेले माछ तरकारी टेस्ट बहुत भल रहे आपण मान जदि अधिक जदि कड़क कर भाजीदेवे ताहले माछ तरकारी माने सुखुआ टाइप टिके लागिबो से माछ तरकारीटा अल्प टिके स्लो जाला ही अल्प टिके एपट सेपट नाली गला परे काढ़ीदेले माछ तरकारी माछटा खाइबा को टेस्ट लगे एही भाव दुईटी लेखाए कर सबू
ମାନେ ସବୁତକ ମାଛ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ହିଁ ଛାଣି ଦେଉଛି। ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ଛାଣିଲେ ହିଁ ଏଇ ମାଛଟା ବହୁତ ଭଲ ରହେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ ତେଲ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ଦେଲେ ମାଛଟା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ନଯାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ସବୁ ମାଛକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରି ମୁଁ ଭାଜି କାଢ଼ିଦେଲି। ଏ କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ମାଛ ତରକାରୀ ଯେଉଁଟାକି ଶେଷରେ ଦୁଇଟି ମୁଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା, ଯେପରିକି ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଜା ସରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ସେଥିରେ ଟିକେ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି, ତା ସହିତ 5 ଫୁଟଣ ଦେଇଦେଲି। କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କଲର୍ ଆସିଥାଏ ତରକାରୀର। ତାପରେ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ମାନେ ଭାଜିଦେବା, ମାନେ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା ଯେପରି ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ବାଟି ରଖିଥିବା ଆମର ସେଇ ଅଦା ରସୁଣ ମାନେ ସୋରିଷ ଜିରା ରସୁଣ ଏଇସବୁ ମିଶ୍ରଣକୁ ବାଟି ରଖିଥିବା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଳକୁ ସ୍ଲୋ କରିବା, ଯେତେ ପାରିବା ଜାଳକୁ ସ୍ଲୋ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଭାଜିବା, ଯେପରିକି ତେଲ ଯେପରିକି ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତେଲ ଯେପରି ବି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲାଣି। ଅଧିକ ଭାଜିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ସୋରିଷର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମସଲା ପିତା ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ପାରିବେ ସ୍ଲୋ ଜାଳରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜିବେ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଭାଜିବେ, ବେଶୀ କଡ଼କ ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାଜିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଦରକାର ମୁତାବକ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ପାଣି ଦେଇଦେଲା ପରେ ପାଣି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଏମିତି ପାଣି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ହିଁ ମାଛକୁ ଦେବେ, କାରଣ ଆଗରୁ ଯଦି ମାଛକୁ ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ମାଛ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସମ୍ଭାବନା। ପାଣି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମାଛକୁ ଦେଲେ ମାଛକୁ କିଛି ସ୍ଲୋ ଜାଳ ଦେଇଦେବେ। ସ୍ଲୋ ଜାଳ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମାଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାବେ ଫୁଲିଯିବ। ମାଛ ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାବେ ଫୁଲିଲେ ତାର ମାଛଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ସ୍ଲୋ ଜାଳ ଦେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଫୁଟିବ। ମାଛ ସହିତ ମସଲା ସହିତ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ମୁତାବକ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ରଖିବେ। ତ ରହିଗଲା ପରେ ସିଏ ଅଧିକ ଗାଢ଼ା ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ରଖିଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କଲର୍ଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ମାଛର ତରକାରୀର କଲର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରୋହି ମାଛର ବେସର ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଥରେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ରୋହି ମାଛ ତରକାରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଦେଖାହେବା ନୂଆ ଏକ ରେସିପି ସହିତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଥରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୋର ରେସିପିର ସହିତ ନୂଆ ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ କେଉଁଥିରେ ରହୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଥରେ ମୋର ମାନେ ରେସିପି ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ରେସିପି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନୂଆ ଏକ ରେସିପି ସହିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।